الحمد لله الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة لجميع الأكوان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي المجد والعرفان. أما بعد أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين jemaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, terutama nikmat iman wal Islam, sehat wal afiyah, taufik wal hidayah, sehingga kita dapat hadir di masjid ini guna melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan salat Jumat yang sebentar lagi akan kita laksanakan, doa-doa yang telah kita panjatkan, tasbih zikir yang telah kita lantunkan, sedekah amal jariyah yang telah kita berikan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara tidak pernah putus asa dari rahmat dan karunia-Nya. Orang yang tidak pernah putus asa akan terus berusaha untuk selalu mendapatkan rahmat tersebut, sehingga akan semangat dalam menjalankan semua kewajibannya, semangat dalam melakukan kebaikan, dan semangat dalam memenuhi semua tanggung jawabnya. Ia akan berada pada jalan yang benar sesuai dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang selalu berusaha untuk selalu berada di jalan yang benar akan Allah berikan petunjuk kepadanya agar selalu istiqamah di jalan tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjuang untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita semua, dan janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti nyata adanya, bahwa orang-orang yang selalu berusaha, orang-orang yang selalu berjuang untuk istiqamah di jalan ketaatan dan kebaikan, maka Allah akan tunjukkan kepada jalan yang benar. Karena itu tidak ada alasan bagi kita semua hamba-hamba Allah untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah menutup rahmat tersebut dari hamba-hambanya. Rahmat Allah terbuka sangat lebar bagi siapa saja yang mau menujunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita para hambanya untuk putus asa dari rahmat dan ampunannya. Allah adalah zat yang maha pengampun segala dosa dan masa lalu kita yang kelam yang pernah kita alami masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebesar apapun dosa setiap manusia, ampunan dan rahmat dari Allah tetap lebih besar darinya. Al-Imam Al-Busiri di dalam qasidah Burdah, beliau berkata, "Ya nafsu la taqnati min zallatin 'azumat, innal kaba'ira fil ghufrani kallamani." Wahai jiwa, janganlah pernah putus asa karena dosa-dosa yang besar. Sesungguhnya dosa-dosa yang besar itu dibandingkan dengan luasnya ampunan Allah adalah bagaikan dosa-dosa yang kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, hai hamba-hambaku yang
batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sungguh Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ayat ini merupakan kabar gembira bagi kita semua yang pernah memiliki masa lalu yang kelam, jauh dari kebenaran dan ketaatan, bahwasanya tidak ada dosa apapun yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengampun dan akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya tanpa terkecuali. Oleh karenanya sudah saatnya kita kembali kepada Allah. Segala dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan masih memiliki harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak perlu kita putus asa karena khawatir dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jemput ampunan dan rahmat Allah yang sangat luas itu dengan bertobat dan menyesalinya. Jangan sampai pintu rahmat yang terbuka lebar itu tertutup sementara kita masih saja belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus saat ini kita berada di bulan yang mulia, bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu momen untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahib al-Maulid, beliau berkata, "Mashi kama majma' al-Maulid jadd al-burud, dha wa tawbatan ya al-'asi idza batatun." Wahai tukang maksiat, di saat inilah, di momen inilah, di momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah waktunya untuk kalian bertobat jika kalian mau untuk bertobat. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau berkata seperti itu. Apalagi sebentar lagi maulid-maulid besar akan digelar di kota Jakarta, wabil khusus tempat-tempat yang berkah, di Masjid Al-Hawi, di Majelis Kuitang, di Masjid Luar Batang. Hadirkan diri kita di tempat-tempat keberkahan tersebut. Kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, Allah bersihkan hati-hati kita, dan Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sekalian agar dapat selalu istiqamah berada, berjalan di jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyana an-nizam kalam Allah al-Malik al-Allam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وصابه القرآن. اتصلت علما بنظر وأذن بخبر يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من بلية جنه وإنسه. وقال تعالى ولم يزل كاملا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الجد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه خير أهل الدارين، خصوصا الأول الرفيق صاحب رسول الله في حالة الراحة والطيب أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب شهيد البحرات أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب
الأشرف بالبيان والبرهان من استحيت منه الملائكة الرحمن جامع القرآن أمير المؤمنين النورين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أخي المصطفى بعمه وعلى أخي المصطفى وابن عمه وباب مدينة علمه إمام المشارق والمغارب ليث بن غالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم احفظ إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم احفظ إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم احفظ إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين واجعل بلدتنا هادية آمنة مطمئنة وسائر البلدان المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته